اقلیتوں کی تعلیمی پسماندگی کو دیکھتے ہوئے حکومت کرناٹک نے ایک تاریخی فیصلہ لیا ہے۔ اقلیتی محکمے کے تحت ریاست بھر میں 100 مولانا آزاد ماڈل اسکول قائم کیے گئے ہیں۔ مزید 100 اسکول قائم کرنے کا منصوبہ ಬನಾಯ گیا ہے۔ ان اعلیٰ معیار کے اسکولوں میں بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ ನಾನು ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ। और गेटिंग बेस्ट एजुकेशन मैं आगे चल के डॉक्टर बनना चाहती हूँ। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मौलाना आजाद मॉडल स्कूल नए मौके, नई राहों, नई उमंगों के साथ आपके लिए पेश हैं। उर्दू को एक जबान की हैसियत से जिंदा रखते हुए इसमें बच्चों को और जबान सीखने का भी मौका फराहम करते हुए बच्चों के मुस्तकबिल के मद्देनजर मौलाना आजाद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमने है ना शुरू किया है। अकलियतों की हमाजहत तरक्की, यही है हमारी सोच, यही है हमारी कोशिश।